Daddy, salamat daddy sa gift. Anay pugong oh. Agay. Ay pugong. Nasalamat Lamat. sa gift. Yes. Daddy Daddy. Ronald. Ronald. Katubang kay Daddy Ronald din namang. Narige, ako na. Break luwi oh. Nalipay ka na? Luwi, Ah? break luwi. Unsa man na siya nga dulaan? Kabrio, beko ba? Unsa nga nagadulaan? Kuha. Unsa man na Barbie? Uy, naay mirror. Mirror. Sa pagyud. Di? A prima. Sige, naay mirror. What color is this? To play. What color? Color. Play. Color niya. Lang. Purple. Abrehek luwi. Wow, kanindot sa sudlanan. Oh, purple. Purple. Daday dahe. Wala. Yay! Fruits. Oy, pugong! Fruit po dyan. Cart. Nasa cart. Wow. Be. Fruit ka daday. Another one. Ay, dul, Kruwin. Ay, dulok. Kuwang ng dul. Dal. Dal. Dul. Uy, nasa kuan sudlanan. Dahil na niya ng kuan o purple. Ay! Wow, comb. Kam. What else? Oy, balik mo na. Nabali. Nabaling tiil. It's a doll. Dal. Ah, may kuwan. What the? Hello? Cellphone. Uy, na may kuan. Saan na? Rosary? Lah, nasudlan na no.